अबे कौन है छी अबे काहे पाई कांदो छो আচ্ছা এই নে মহামন্ত্রী কোন কইলে জানছ कौन कहू छी ये আবে যত সে কুকুর সেনাপতি গোলা করে বে সেই সোলা মাইছে নপুংসক গোলা করে এই নে যদি সেই সোলাকে দেখি দেবি তার তন্টি টিপি রক্ত পিবি কইলা যাই ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପାଟାରେ ଯାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହିଲି ମିଛ କହୁଛି मंत्री आदित्य नारायण ताहले तू अम्भती जनक कथाटा शुणिकी एठू थाइकी गलु ହଁ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି ଭଲ କରିଛୁ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଠିକ ଶୁଣିଛୁ ଏଇନେ ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବି जा 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 अरे जा कहबो अबे केमिति कहबुनी तो राजा को अरे राजा सहित समुति हेछ जते बेले समुति को समुति जते न कहबो कहबो किए हो अबे जा जा कहबो तो समुति को हे समुति मते मारी देबे मो पुआ को मारी देबे आवश्यक पड़िले आपन को मारी देबे अबे जा ଏଇନେ ଯାଉଛି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି जा 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 वो जा कहबो जा जा समुति को न कहले कोन रही पारिबु जा 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 मंत्री आदित्य नारायण अब एठाको जे आसीछि केवल आसीबार पाद चिन्हटा अछि किंतु फेरिबार पाद चिन्हटा नाही रे ए तू जदि बंचिबाको चाहछु हां ताहेले तोर ए छुआटाको बहातको बढेई दे ना हां मते मो ए मना करना बंची जीवु छडा तो पुओटाको मते देई दे ନା ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଜମା ଦେବିନି ହଁ हाँ मरिबो मारार तो पुओटाको जदि न देबो बापा पुओ दे जण को एठारे मारी देबी ନାହିଁ ନାହିଁ ସେନାପତି ବାବୁ ମତେ ଆଉ ମୋ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବିନି ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଜାଣିଛି ଫେରିବିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି କହିବ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବିନି ଏ ପୁଅକୁ ଘେନି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିବିନି ହେଲା ତୋ ପୁଅଟା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ନାଇଁ ତୋ ପୁଅଟା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବର ବେଶ ସଜେଇ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ ନାଇଁ ବା କେବେ ଆସିବିନି ନାଇଁ ଏ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ସେ ପୁଅଟାକୁ ଦେଇଦେ ନା ଏବେ ଦେ କହୁଛେ ନା ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଜମା ମାରଣ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାରି ଦେ କହୁଛି ନା ଏ ପୁଅଟାକୁ ଦେ ନା ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଜମା ଦେବିନି ମାରିଦେବି ମାରଣ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଏଠାରେ ମରିବ ନାଇଁ আরে সেনাপতি বাবু এইটা কোন মনিষ মারিবা জিনিস না এটি মনিষ মরিবে আরে বাবু এটি তো মশাটিয়ে মরিবে নেই মনিষ মরিবে কেতেবেলে হ্যাঁ এইটা হেউছি মনিষ মরা জিনিস যে জায়গায় মনিষ জাতি এমিতি উৎপাত করନ୍ତି আকু সেই জায়গায় ব্যবহার কলে মনিষଙ୍କ আত্মাটা আরামরে স্বর্গକୁ ଯାଇଥାଏ
ଆରେ କଥାରେ କହନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ନିଜ ତୁଣ୍ଡରେ, ହାତ ପୋଛିବ ପର ମୁଣ୍ଡରେ। ଜଟ ପାତ୍ର ମୁଁ ଜଟ ପାତ୍ର, ଭଲରେ ଥିଲେ ବେଲପତ୍ର, ଆଉ ରାଗି ଗଲେ ପୁରା ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର। ଆଗ ଚାହେଁ ସେଇ ସେନାପତିର ପଛରେ ଯଦି ନ ରହିବି କଥାଟା ଗୋଲମାଲା ହେଇଯିବ।